All right, praise God. Gloria a Dios. The final push. El último empuje. Okay? After this, everybody gets a little bit of rest. Luego de esto ya descansan. Right? But I want to share something with you that the Lord has put on my heart. Pero quiero compartir algo que le puse en su corazón. This is so important. Es muy importante. When it comes to preaching the gospel, Cuando viene de compartir el evangelio, when it comes to being believers, cuando viene a ser un creyente, if we leave this part out, si dejamos esta parte fuera, we may as well just go home. mejor hay que irse para la casa. Right? This is the key to success in preaching the gospel. Esta es la llave para success, para el éxito en el evangelio. Right? If you remember what Jesus said to the religious leaders, Si recordamos lo que Jesús le dijo a los religiosos, he rebuked them. les regañó, Right? And he said that you guys go and you travel to other places, other cities, other nations, y les dice, tú vas a otros lugares, otras naciones, proselytizing. You're calling people to your religion. y les estás diciendo que vengan a tu religión, Right? You're trying to make them one of you. y los estás tratando de hacer igual que tú. Right? They're bringing them under the law. Los están trayendo a las leyes, And what Jesus said was that they were making them twice the son of hell that they themselves were. pero lo que Jesús les dijo es que los están haciendo el doble de hijos de Satanás que ellos son. Right? God's desire is not that we just go and preach the gospel and get somebody to say a prayer. El deseo de Dios no es que solo vayamos a proclamar el evangelio y hagamos una oración. Right? God's desire is not that we go and preach the gospel so that we can get people in the church. El deseo de Dios no es que vayamos a compartir el evangelio y traer a gente a la iglesia. The Bible is very clear what God's desire is. La Biblia es bien clara sobre lo que Dios desea. His desire is disciples. Su deseo es discípulos. Now, who here can tell me what a disciple is? ¿Alguien aquí me puede compartir qué es un discípulo? Anyone. Hermana Carmen. A follower of A Christ. follower of Christ. Correcto. Now, if you're a follower of Christ, Ahora, si eres un seguidor de Cristo, what does that look like? ¿cómo eso se ve? ¿Alguien? Learning, coming into discipling. Exactly. We're learning, Exactly. we're maturing, Estamos aprendiendo, estamos madurando, we're growing, estamos creciendo. right? A disciple is someone who follows after Jesus. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, Someone who walks with him, alguien que camina con él. right? Whenever Jesus went, he called his disciples, he said, "Come, follow me." Cuando Jesús fue, él le dijo, ven y sígueme. Right? Did they stay on the seaside? Se quedaron en el océano, They didn't stay in their boats. no se quedaron en sus botes, The Bible says that they dropped their nets and immediately followed him. sino que tiraron sus redes y inmediatamente le siguieron. Right? God's desire is not that we get people into Christianity. El deseo de Dios no es que traigamos gente a la cristianidad, God's desire is that we teach other people to follow him, sino que le enseñemos a la gente a que le sigan, to obey his commands. obedecer sus mandamientos. And so when we're going out and we're preaching the gospel, Así que cuando vamos afuera a compartir el evangelio, we're healing the sick, we're casting out devils. estamos sanando a los enfermos, sacando demonios. All of this should be for the purpose of making a disciple. Todo esto debería de ser con el propósito de ser discípulos. Right? God desires not weak, immature little babies. Dios no desea inmaduros bebés, He desires mature, strong sino que believers. maduros y fuertes creyentes. Right? So, if you have your Bible, turn to John 21. Si tienen su Biblia, vayan a Juan 21. 21. Versículo 15. Okay, if you want to read 15 through 19, just do the whole thing. Ok, vamos a leer del 15 al 19. Cuando hubieran comido, 21, right? Yes. Cuando hubieran, 19. Oh. 15 to 19. Yes, 21, verse 15 to Yeah. 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Right? This is ultimately Jesus' desire of how we bring people into Him. Últimamente, esto es el deseo de Dios de cómo traemos gente. Right? I think back to Matthew chapter 9. Y yo recuerdo sobre Mateo capítulo 19. Right? Jesus looks out over the multitude, Él ve a la multitud and it says that he's moved with compassion y él se mueve con compasión. because they're harassed like sheep without a shepherd. Porque están siendo acosados como ovejas sin pastor. Right? It's interesting. At that point, Jesus said that they had no shepherd. Es interesante porque en ese tiempo Jesús les dijo, no tienen pastor. Right? But here in John 21, Jesus refers to them as His sheep. Pero aquí en Juan 21, Él se refiere a ellos como sus ovejas. Right? They're not orphans. No son órfanos. They're not left out on their own. No están por su propia cuenta. Right? They have a shepherd. Tienen un pastor. And this is so interesting Y es muy interesante that the shepherd que el pastor is Jesus. es Jesús. Right? The shepherd's not the pastor of the church. El pastor de que estamos hablando no es el pastor de la iglesia. Right? Peter's not the shepherd. Pedro no es el pastor. Peter was a servant. Pedro era un sirviente. Peter serves Jesus. Él sirve a Jesús. That's why Jesus says, Peter, Por eso Jesús le dice, Pedro, feed my sheep. aliméntame. Right? And why did Jesus ask him to do this? ¿Y por qué Jesús les dice eso? It was because Peter loved him. Es porque Pedro le ama. Okay? Who here loves Jesus? ¿Quién aquí ama a Jesús? I do. Okay? I love him with all my Yo heart. lo amo con todo mi corazón. There's nothing I will not do for him. No hay nada que yo haga por él. And so therefore, this command falls on me as well. Por eso este mandamiento cae sobre él también. Right? You love Jesus? ¿Tú amas a Jesús? This command falls on you. Este mandamiento es para ti. Alonzo, do you love him? Alonso, ¿usted lo ama? Feed his sheep. Alimenta sus ovejas. Ulrich, feed his sheep. Alimenta sus Every ovejas. one of you, Cada uno de ustedes. you love Jesus. Si tú amas a Jesús, You have a responsibility. tienes una responsabilidad. Feed his sheep. Alimenta sus ovejas. So what does it look like? Así que, ¿cómo se mira esto? Right? Because we can talk about stories all day long, Porque podemos hablar sobre historias todo el día, but without practical understanding, pero sin práctica we'll never practice it. no lo vamos a poder practicar. Right? So what does this actually look like? Así que, ¿cómo se ve esto? Well, first and foremost, Primeramente, right? Jesus finishes this statement with a command. Jesús termina su declaración con un mandamiento. Follow me. Sígueme. Right? Just as he did with Peter back at the very De beginning, la misma manera como dijo con Pedro al principio, cuando se llamaba Simón, right? In Mark chapter 1, en Marcos 1, right? Jesus is walking by the sea. Jesús está caminando en el mar He sees these fishermen on the side. y ve a estos pescadores. And what does he say? ¿Y qué les dice? Anybody? Ay, Sígueme. sí, sígueme. Right? He says, come follow me and I will make you a fisher of men. Dice, sígueme y te haré un pescador de hombres. Right? He doesn't say, stay in your boats and listen to my teaching. No le dice, quédate en tu bote y escucha mis enseñanzas. He doesn't just say, hey, do whatever you want. Y no le dice, haz lo que tú quieras, Right? Just make sure you go to temple. solo ve al templo. No, Jesus says, follow me. Sino que le dice, sígueme, Come live life with me. vive una vida conmigo. Come and learn from me. Ven y aprende de mí. Obey my commands. Obedece mis mandamientos. And what does he say? He says, I will make you a fisher of men. Y te haré un pescador de hombres. Right? From the very beginning, Jesus clarifies his intentions. Desde el principio Jesús declara sus intenciones. From the very beginning, Jesus clarifies exactly what the goal is. Y desde el principio Jesús declara cuál es el gol. His goal
La meta with us con nosotros is to make us fishers of men. es de hacernos pescadores de hombres. Right? So we go out. The things that we've the things what we've talked about today. Así que lo que hemos hablado hoy, Right? We go and we preach the gospel. vamos a ir y predicar el evangelio, We go and declare the truth. declarando la verdad, We call people to repentance, llamando a la gente al to arrepentimiento, serve Jesus, para que sirvan a Jesús, to walk in holiness, para caminar en santidad, to be set free, para ser libre and to walk in relationship with Him. y caminar en una relación con Él. Right? But that's just step one. Pero eso es el paso 1. Right? Jesus desires more than that. Jesús desea más que eso. Right? If we were to go out Si vamos afuera and we preach the gospel to, let's say, 10 people, y predicamos el evangelio por decir a 10 personas, and all 10 people want to give their lives to the Lord. y esas 10 personas dan su vida al Señor, They want to serve Him, they want to love Him. le quieren amar, le quieren servir. Right? And so we show them the way. Así que les mostramos el camino, They repent of their sins, they get baptized and filled with the Holy Spirit. se arrepientan, se bautizan y se llenan del Espíritu Santo. Right? And then that's it. We go on our way and we never see them again. Y digamos, ya terminó y seguimos nuestro camino y ya no los vemos. What are the odds that that person will actually find their way to maturity in Christ? ¿Qué será que esa persona va a encontrar madurez en Jesucristo? Now, led by the Holy Spirit, Puede pasar a través de la guía del Espíritu Santo, they could begin walking into maturity. podrían caminar en madurez, They could go and find a church where someone can disciple them and show them the way. podrían encontrar una iglesia para que encuentren a alguien que los ayude a crecer en madurez. Right? That's not impossible. No es imposible, But if you consider the odds, pero si consideramos, I would suggest that maybe one in those 10 people will actually come to maturity. él sugiere que uno de 10 personas en verdad va a venir a la madurez. And why is that? ¿Y por qué es eso? It's because we only brought them to the point of life Porque solo los traímos a un punto de vida and not to maturity. y no a la madurez. Right? Whenever a baby is born, Cuando un bebé nace, we don't leave the baby on the table no dejamos al bebé en la mesa and go home. y me voy para mi casa, No, we take that baby, sino que tomamos ese bebé, we nurture it, lo alimentamos, we feed it, le damos de comer, we love it, lo amamos we bring it up through childhood y lo traemos a través de la niñez and into adulthood. hasta a ser un adulto. And the older that child gets, the more mature they are, Y entre más crece ese niño, el más madurez. right? And the more mature they are, the more capable they are of getting by on their own, Y entre más maduro ese niño se hace, él más puede estar por su propia cuenta. right? But the baby is not capable. Pero un bebé no es capaz de eso. If you leave the baby on the table, it will die, Si dejas a un bebé solo en la mesa, va a morir. right? The heart of God is not for children to perish. El corazón de Dios no es que la gente parezca, The heart of God is that they be brought up into maturity, sino que crezcan en madurez. right? So therefore, God's heart regarding the harvest Por eso que el corazón de Dios con la cosecha, is that those who put their faith in Him, que los que ponen su fe en Él, that they be brought up to maturity in Christ. que sean crecidos en madurez en Jesucristo. All right? Another question. Una pregunta, What does maturity look like in a believer? ¿cómo se refleja la madurez en un creyente? Any ideas? ¿Alguna idea? Character. Así es. ¿Cómo es? Frutos. ¿Qué más? Works. Okay, okay. ¿Qué más? Patience and love. Good, good. All of these things, the characteristics of Sí. God, right? Number one, if we're growing up in maturity in Christ, we will have holiness, Si estamos creciendo en madurez en Dios, vamos a tener santidad. right? Because when the Holy Spirit, Porque cuando el Espíritu Santo, right, He's holy, Él es santo, when He enters in, cuando Él entra, He purifies Él us. nos purifica, He sanctifies Él nos us. santifica, He brings us to that place where we hate sin. Él nos trae a ese lugar donde odiamos el pecado. And so in obedience to His Spirit, Así we que- purge that stuff. En obediencia al Espíritu, quemamos esas cosas. Right? One of the biggest signs of maturity is holiness. Una gran señal de madurez es la santidad. Right? On top of that, we then have the fruit of the Spirit.
Y encima de eso tenemos los frutos del Espíritu. Right? We have the ability to love our enemies and pray for them. Tenemos la habilidad de amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Right? We see all these other things that are fruit of maturity. Todas estas cosas que son frutos del Espíritu. Right? But if we look at people in the world, Pero si vemos a la gente en el mundo, we cannot find that fruit there. no podemos ver ese fruto allá. You'll never find the fruit of holiness Nunca vas a encontrar el fruto de santidad in the world. en el mundo. You'll never find the fruit of repentance Nunca vas a encontrar el fruto de arrepentimiento in the world. en el mundo. Right? We find those in Christ. Los encontramos en Jesús. Right? And the more that those develop and the deeper that they take hold in someone, Y entre más se desarrolla eso, entre más se llena en una raíz en nuestro corazón, the more we see signs of maturity. vemos señales de la madurez. Right? Jesus desires maturity. Jesús desea la madurez. And so what he told Peter Así que lo que le dijo a Pedro was feed my sheep. es alimenta mis ovejas. Right? It's important that the sheep of God be fed, Es importante que las ovejas de Dios sean alimentadas, that they be cared for. que las cuidemos. Right? So, how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Matthew 28, Mateo 28, right? Great Commission. la gran comisión. Okay? It's the very last thing that Jesus said before Es the la última cosa que Dios les dijo. right? That means it's clearly important. Es claramente importante. Okay? And this was also spoken like minutes after Jesus said, feed my Y sheep. esto fue predicado minutos antes de que les dijo, alimenta mis ovejas. Right? So feeding the sheep is already in Peter's mind, it's in Jesus' mind. Así que en este momento, alimentar a mis ovejas ya está en la cabeza de Pedro. And Jesus says this. Y Jesús les dice esto. He says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Toda autoridad se me da a mí en los cielos y en la tierra. Go therefore, Así que ve, make disciples of the nations, haz discípulos de las naciones. baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. teaching them to observe all that I've commanded you, Enséñalos que observen todo lo que te he mandado. and I'll be with you always to Y the very end of the estaré age. contigo hasta el fin del mundo. Okay? Number one, Número 1. right? First thing he says is go. Primero lo que dice es ve. Chris already talked about this. Chris ya habló sobre esto. If we don't go, Si no vamos, the word doesn't go to the world. la palabra no va al mundo. Therefore, the world perishes. Así que el mundo perece. Okay? Get this mindset. Así que póngase eso en su cabeza. If I do not share my faith, Si yo no comparto mi fe, the world perishes. el mundo va a perecer. Right? This is not just the call of the church. Porque este no es solo el llamado de la iglesia. This is not just the call of the professionals. No solo es el llamado de los profesionales, This is the call of disciples. sino que es el llamado de los discípulos. He said, go. Ve. Number two, Número 2. he said, make disciples of all nations. Dice, haz discípulos de todas las naciones. Right? That means make disciples in Mexico. Eso significa hacer discípulos en México, That means make disciples in the United hacer States. discípulos en los Estados Unidos, Make disciples in Argentina. hacer discípulos en Argentina, Make disciples in Europe, hacer discípulos en Europa, Africa, África, Asia. Asia. We make disciples of all nations. Hacemos discípulos de todas las naciones. Right? He said, baptize them. Les dice, bautízalos. Right? That's not a suggestion. No es una sugerencia, That's a command. es un mandamiento. Baptize them into Christ. Bautízalos en Cristo. Right? And then what's the last thing he says? ¿Y qué es lo último que les dice en este versículo? Up to this point, we've only talked about bringing them into Christ. Este momento solo hemos hablado de traerlos a Cristo. Right? But once they come through baptism, they're in Christ. Una vez bautizados están en Cristo. What does he tell us to do? ¿Qué nos dice qué hacer? Teach them. Enseñarles. He said, teach them to obey my commands. Enséñales a que obedezcan mis mandamientos. Right? Somebody hears the gospel, they repent. Si alguien escucha el evangelio y se arrepiente, They understand that their life in sin was rebellion to God. ellos entienden que su vida en pecado era en rebelión contra Dios. They understand that God desires that they change. Ellos entienden que Dios desea que cambien, But they don't know what that looks like. pero no saben cómo se mira eso.
if I've never heard or I've never read the Bible, Si yo nunca he leído la Biblia, how do I know how to live? ¿cómo voy a saber cómo vivir? What am I supposed to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Right? That's why when we enter into Christ, Por eso es que cuando entramos a Cristo, we have brothers and sisters. tenemos hermanos y hermanas. We are responsible for one another. Somos responsables los unos por los otros. Right? The word teaches us that we need to submit one to another as brothers in La Christ. palabra dice, sométanse los unos a los otros en Jesucristo. Right? But the word also says that we are to take those immature believers and bring them to maturity. Pero la palabra también dice que hay que tomar esos inmaduros creyentes y traerlos a la madurez. Right? During that time, we're teaching them to obey His commands. Durante ese tiempo le estamos enseñando a que obedezcan los mandamientos. If they don't know His commands, Si no saben los mandamientos, can they purposefully obey them? ¿pueden ellos con propósito obedecer? Right? If I didn't understand Si yo no entiendo that sexual sin is sin, que que el pecado sexual es pecado, then why would I stop walking in it? entonces ¿por qué voy a yo parar de tener esos actos? Right? But by getting in the Word Pero si me meto a la palabra and brothers coming alongside and teaching me, y hermanos vienen y me enseñan, I was brought to a place of understanding. me pongo en un lugar de entendimiento I understood sexual sin is wrong, y comienzo a entender que las cosas sexuales son right? pecados. That doesn't please God. Pero eso no le agrada a Dios. The Word says in multiple different places that those who walk in sexual sin will burn in the lake of fire. Muchos pasajes dicen que los que caminan en pecado sexual van a ir al lago del fuego. Right? But Pero when we take hold of the Word, cuando tomamos la palabra de Dios, when we have brothers and sisters to help teach us how to be mature in cuando Christ, tenemos hermanos y hermanas que nos enseñan a ser maduros en Cristo, we have understanding. tenemos entendimiento, We mature. maduramos. I think about my children. Él piensa en sus hijos. We have 6 of them, Tenemos 6 hijos. right? We have to teach them how to live rightly, Tenemos que enseñarles cómo vivir rectos. right? We have to teach them how to love one another. Hay que enseñarles cómo vivir como uno con el otro. We have to teach them how to behave, Hay que enseñarles cómo actuar. right? How not to just give into anger and start punching each other. Cómo no reaccionar en enojo y pegarse el uno al otro. We have to teach them how to live in this world. Hay que enseñarles cómo vivir en este mundo. In the same way, disciples En la misma manera que los discípulos. need to be taught how to live this new life, Necesitan ser enseñados cómo vivir esta nueva vida. right? Because they've just come in from the world, Porque si ellos vienen del mundo, right? They've seen the bad side of things. han visto las malas cosas, They need to be brought up in maturity and holiness and what God desires, necesitan ser brindados a una madurez y santidad. right? Okay, so he said, teach them to obey my commands. Y bueno, Jesús les dice, enséñales a que obedezcan mis mandamientos. Okay, what does this look like? ¿Y cómo se ve esto? Jesus said in John 14, Jesús dice en Juan 14, he said, he who keeps my commands el que guarda mis mandamientos is the person that loves me. es la persona que me ama. He says, those that refuse to keep my commands, Pero los que no guardan mis mandamientos they do not love me, no me aman. right? Just a couple verses later, Y luego unos versículos luego, in 23 and 24, Juan 14, 23 y 24. he says, if anyone loves me, he will keep my word. Si cualquiera que me ama va a guardar mi palabra. The result of that, El resultado de eso, he says, my Father will love him, mi Padre le va a amar. and he will come and make our home with him. Y Él vendrá y hará nuestro hogar con Él. He who does not love me does not keep my words. Y el que no me ama y no guarda mi palabra. And then he says, this word I speak, this is not my own words, this is the Father speaking. Estas palabras que yo hablo no son mis propias palabras, sino que el Padre hablando. Right? If we love him, Si le amamos, we'll keep his commands. vamos a guardar sus mandamientos. And right here, his command is to teach them to obey his commands. Y sus mandamientos es enseñar los mandamientos. Right? So if I love Jesus, Así que si yo amo a Jesús, then
discipleship is what I will do. Así que disciplinar es lo que hay que hacer. I will make disciples, Vamos a ser discípulos. right? And in doing so, Y haciendo eso, I will be teaching others to do the same, voy a enseñar a otros a que hagan lo mismo. right? God does not desire that only a few people be capable of sharing the gospel. Dios no desea que solo unos pocos sean los que dan el evangelio. He doesn't desire that only a few people be involved Él no desea que solo algunas personas in making disciples, estén envolvidas en hacer discípulos, right? This is for all of us. sino que es para todos nosotros. Okay, and here's the easy thing, Y esto es lo fácil sobre esto. right? Jesus said, teach them my commands, Les dice, Jesús dice, enséñale mis mandamientos. right? He didn't say, go and come up with a new teaching, No les dice, ven y enseña algo nuevo. right? He didn't say, come and spend time in prayer for, hours and hours and hours until you have this big revelation. No les dice, pasa horas y horas hasta que tengas esta gran revelación. He simply said, teach them what I already taught you, Sino que simplemente dice, enséñales lo que ya te enseñé. right? That takes all of the pressure off of us Así que eso quita la presión de nosotros. because we don't have to manufacture something new, Porque no hay que no hay que crear algo nuevo. right? It's the people out there that are making up new teachings that are corrupting Christianity, Sino que es la gente allá que está haciendo nuevas doctrinas que están corruptas. right? Because they begin teaching, oh yeah, we could just walk in all kinds of grace, Porque la gente ya dice, oh, podemos caminar en todo tipo de gracia. and therefore it's okay for us to sin. Así que está bien pecar. Because, I said a prayer before, God will forgive me. Porque hice una oración y ahora Dios ya me perdonó. No, that's a lie, Es mentira. right? Whenever we make our own teachings, Porque cuando hacemos nuestras propias enseñanzas, people are led astray. la gente va al mal paso. We have to stick to what Jesus commanded, Así que hay que quedarnos con lo que Jesús nos mandó. right? And the only way to do so Y la única manera en cómo hacerlo is to study the Word. es estudiando la palabra. Every one of us must study the Word, Cada uno de nosotros hay que estudiar la palabra. right? We can't take someone else where we haven't been, No podemos llevar a alguien donde nosotros no hemos estado. right? I can't teach someone holiness if I'm not walking in holiness. No le puedo enseñar a alguien santidad si yo no camino en santidad. And in order to walk in holiness, Y en orden para caminar en la santidad, I have to consume this, tengo que consumir esto. right? This has to enter in and change me, Tiene que entrar y cambiarme. right? So we've got to study the Word. Así que hay que estudiar la palabra. When we study the Word, Cuando estudiamos la palabra we read His teachings, y leemos sus enseñanzas, we take hold of those things, tomamos estas cosas and we understand this is what I'm supposed to share with new y believers, sabemos lo que hay que enseñar con los nuevos creyentes. right? So every time I think about Jesus' commands, I just go back to Matthew 6. Cada vez que 5 and piensa 6. sobre las enseñanzas de Jesús, él va a Mateo 5, 5 he says, 5:6. right? So Mateo 5:6. this was the Sermon on the Mount, Es sobre el sermón en la montaña. right? And Jesus right here, he's literally laying out the expectations of the kingdom of God, Y Jesús pone aquí las expectaciones sobre el reino de Dios. right? And everything that he teaches is in opposition to everything or every way that the world lives, Y todo lo que él enseña está a la oposición del mundo. right? Jesus basically shares that the kingdom of God is upside down to this world, Básicamente Jesús enseña que el reino de los cielos está puesto al reino de este mundo. right? And so I want to give you an example here, Él quiere dar un ejemplo. right? So Jesus here in Matthew 6, Jesús aquí en Mateo 6, right? He's teaching on forgiveness, él está enseñando sobre el perdón. right? And for example, let's just say that I'm teaching a new disciple, Y por ejemplo, yo estoy enseñándole a un nuevo discípulo, training them up to maturity, enseñándole la madurez, and someone does this person wrong, y una persona viene y le hace mal a este discípulo. right? And so instantly you see that there's bitterness and anger and hurt, Instantáneamente va a haber odio, va a haber dolor. right? Are we supposed to ignore that in the life of a believer? Y como creyentes tenemos que ignorar esto, Right? Just let them figure it out on their own? dejar a ese discípulo que averigüe cómo reaccionar. No.
No, ¿verdad? Right? We're supposed to help bring them to maturity. Sino que hay que enseñarle, hay que ayudarle a brindarle a la madurez. Right? So here's what I would do. I would say, hey, look at this scripture here. Y él le diría a este discípulo, veamos esta escritura. Right? Matthew 6, 14 and 15. Mateo 6, 14 y 15. It says, for if you forgive men their trespasses, Porque- your Father will also forgive you. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. But if you don't forgive them, Pero si no los perdonas, neither will your Father forgive you. tampoco el Padre te va a perdonar. Right? And so they hear the truth, Así que ellos escuchan la verdad. and first they have to receive it. Primeramente hay que recibir la verdad. Forgiveness is one of the hardest things to offer someone that has hurt you. Perdonar es lo más difícil que hay que hacer a una persona que nos ha golpeado. Right? But we have to understand. Pero hay que entender, Jesus' command el mandamiento de Dios was that we forgive. es que perdonemos. Right? If we can't forgive, we can't be forgiven. Si no podemos perdonar, no seremos perdonados. So in desiring my brother to mature, Así que deseando que mi hermano madure, I would go straight here yo iría a esta escritura and help him understand that in unforgiveness, y ayudándoles a entender que a través del perdón we stand in opposition to God. estaríamos opuestos a Dios si no perdonamos. Right? Then I would go back to Matthew 5. Y luego él iría a Mateo 5. Right? Here, Jesus is talking about loving our enemies. Aquí él habla sobre amar a nuestros enemigos. Right? Because he doesn't just want us to forgive people, he wants us to love people. Porque no quiere que solo perdonemos, sino que amemos a personas. Right? And so I would explain what it says in Matthew 5:44. Así que él diría en Mateo 5:44. It says, but I say to you, love your enemies. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bless those who curse you. Bendecí a los que te maldicen. Do good to those who hate you. Haced bien a los que te aborrecen. And pray for those who spitefully use you Y orad por los que te ultrajan and persecute you. y te persiguen. And then 45, Para que seas hijos de vuestro Padre. right? That you may be sons of your Father in heaven. Okay? What I see here Así que lo que él ve aquí en la escritura, is that the result of obeying Jesus' command que el resultado de obedecer los mandamientos de Dios is sonship with the Father. es estar con el Hijo. Obedeciendo al Hijo, obedecemos al Padre. Right? He says, love your enemies. Dice, obedece a tus enemigos. It's not a big deal when you love your brother or your sister, Porque no es gran cosa cuando amas a tu hermana, but love your enemy. pero ama a tu enemigo. Pray for them. Ora por ellos. Bless them. Bendícelos. Right? Even whenever they treat you so horribly. Aun cuando no te tratan bien. They persecute you, they try to kill you. Te persiguen y tratan de matarte. He says, love them. Ámalos. That you may be sons of your Father in heaven. Para que seas hijos de tu Padre en los cielos. So what does it mean if we fail to do so? Así que, ¿qué pasa cuando fallamos en hacerlo? Well, my understanding here is that we may not be sons of the Father in heaven. En el entendimiento de él, parece que no serías hijos de If Dios. we withhold love because of the way someone treats us, Porque si tú no das amor por la manera en que te right? trataron, We're disobeying His commands. estamos desobedeciendo sus mandamientos. His commands are the way of life. Y sus mandamientos es la manera en vivir. And so I would help this brother to understand this is God's heart. Así que él le ayudaría a su hermano Right. a demostrarle que este es el corazón de Dios. Jesus on the cross, He literally was being put to death by them. Jesús en la cruz literalmente estuvo allí And He cried out, Father, forgive them. They don't even know what they do. llorando, Padre, ellos no saben lo que están haciendo. Right? If Jesus could forgive us in that moment, Si Jesús nos pudo perdonar en ese momento, if Jesus could forgive us when we initially came to Him, si Jesús nos puede perdonar aún antes de nosotros llegar a Él, then Jesus is giving you everything necessary to forgive that person. Dios ya te dio lo necesario para perdonar a esa persona. Right? And so then that person goes on to forgive and luego- release them from bondage. Luego esa persona va y perdona y es libre de toda atadura. Right? And this new believer is brought to a place of maturity. Y ahora esta persona está creciendo en madurez. Right? That's just a for example of how I would go about helping someone through that. Así que solo es un ejemplo de cómo ayudar a una persona a llegar a la madurez. Right? But ultimately, Pero últimamente, I want them to understand that God desires
to change them. Él quiere hacerles saber que Dios desea cambiarlos. Right? In order to be changed, En orden para ser cambiados, we've got to take Romans 12:2. hay que leer Romanos capítulo 12. 12, perdón. Right? He says, do not be conformed to this world. 12:2 dice que no seas confortado a las maneras de este mundo, He said, be transformed by what? pero ser transformado, ¿por qué? Renewing your mind. Para la renovación de tu Right. mente. We must renew our Hay minds. que renovar nuestras mentes We must teach others to renew their minds y hay que enseñarle a otros a renovar sus mentes in order that we can walk in holiness. en orden para caminar en la santidad. Right? So I help them understand this is where you're struggling right now. You need to renew your mind. Así que hay que ayudarlos a entender que hay que renovar nuestra Right? mente. Submit yourself to the mind of Christ. Sométete a la mente de Cristo And then the next step, you need to repent. y luego arrepiéntete. Right? You need to repent for allowing that bitterness to enter. Arrepiéntete por haber dejado esa amargura, For holding that offense. por haber tenido esa ofensa. Right? And then we release that person from unforgiveness. Y luego dejamos que eso salga. Right? To bring someone to maturity in faith, we have to teach them to obey. Para traer a alguien en la madurez en fe, ¿cuál va a ser la fe? We have to teach them obedience. Hay que enseñarles la obediencia. And that's not easy. Y no es fácil. Right? I think of some of the things that I had to turn away from when I was younger. Él piensa cuando él era joven de las cosas que él tuvo que dejar. That was not easy. No fue fácil. Right? Forgiving people for the things they did to me. Perdonar a la gente por las cosas que me hicieron. That wasn't easy. No fue fácil. Right? For choosing to let go of my old life. Dejando dejar mi vida atrás. That wasn't easy. No fue fácil. Right? Discipleship is not easy. Discipular a alguien no es fácil. Right? Sanctification is not easy. Santificación no es fácil. But it's the heart of God. Pero es el corazón de Dios. And so, as brothers and sisters, Así que como hermanos y hermanas, we need endurance. necesitamos perseverar. But more than endurance, Pero más que perseverar, we need love. necesitamos amor. Right? Jesus said we'd be known by the love we had for one another. Jesús dice que seremos conocidos por el amor que tenemos el uno por el otro. We have to have that love for our brothers and Hay que sisters. tener ese amor por nuestros hermanos y hermanas. And that heart to bring them to maturity. Y el corazón para traerlos a la madurez. Right? Acts 2:42. Hechos 2:42. Right? It says that this is right after the church is born. Eso es después que la iglesia ya había nacido. Right? It says that they continued on in the apostles' doctrine. Y dice que ellos continuaron en las enseñanzas de los discípulos. Right? It was simple. Era muy simple. They weren't making up their own teachings. No estaban haciendo sus propias enseñanzas. The apostles' doctrine was Jesus' doctrine. Las enseñanzas de los apóstoles eran la doctrina de Jesús. Right? And how do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because again, Matthew 28. Porque en Mateo 28, Right? Jesus said, teach them my commands. Jesús les dice, enséñales mis mandamientos. And so the disciples here in Acts 2, they're doing just that. Los discípulos ahí en Hechos 2 están haciendo eso. Right? The apostles' doctrine was Jesus' commands. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesús. Right? Jesus wants disciples that follow and obey. Jesús quiere discípulos que obedecen y que And when he siguen. called them to follow him, the result was that they would be what? Y cuando Él los llama, ¿el resultado es qué? Fishers of men. Oh, sorry, aquí sale something. Oh, okay. Okay, cuando Él los llama, ¿se convierten en qué? En pescadores de hombres. Right? The point is, Jesus desires to make us fishers of men. Así que el deseo de Dios es hacerlos pescadores de hombres. Right? He wants us to follow. Él quiere que le sigamos. He wants us to obey. Él quiere que le obedezcamos. He wants to make us Y holy. nos quiere hacer santos. He also wants to use Y us. también nos quiere usar. Right? That's why we are fishers of men. Por eso es que somos pescadores de hombres. His plan is multiplication. El plan de Él es la multiplicación. Right? In the same way that a mother and a father have child, De la misma manera que un hombre y una mujer tienen hijos. right? His plan is to take a disciple and multiply it into 2 and into 4. Su plan es tomar un discípulo y multiplicarlo por 2, por 4. Right? But we can't just make them, Pero no solo los podemos hacer, we have to mature them. hay que madurarlos también.
Okay, the last thing I want to point out here. Y la última cosa que queremos decir. Okay, in understanding how discipleship works. Para entender cómo el discipulado trabaja, Okay, Jesus said, "I'll make you a fisher of men." Jesús dice, te haré un pescador de hombres. And how long did that take? ¿Y cuánto tiempo toma eso? Does anybody know? ¿Alguien sabe? Okay, so Jesus taught the disciples for 3 years. Ok, Jesús les enseñó a sus discípulos por 3 años. Okay, halfway through that, A la mitad de esos 3 años, we see that Jesus is not just teaching them, vemos que Jesús no solamente les está enseñando, he sends them out on their own. sino que los envía en su propia cuenta. Right? He said, "You go to the next city, Y les dice, tú ve a la siguiente you ciudad, preach the kingdom, tú predica el you reino, heal the sick, tú sana a los enfermos, you cast out devils, tú saca demonios, you cleanse lepers, tú sana a los leprosos and you raise the dead." y tú levantas a los muertos. Right? That happened in Matthew 10 and in Luke 10. Eso pasó en Mateo 10 y Lucas 10. And there's a lot of things that happened after that. Y hay muchas cosas que pasaron después de eso. Right? So Jesus was already sending them out on mission by themselves Así que Jesús ya los había mandado una misión con ellos solos within that 3-year time period. entre sus 3 años. Right? But then Jesus dies after that 3 years. Y luego de esos 3 años Jesús muere, He resurrects. resucita. Right? Does he stick around for another 3 years to teach them more? ¿Y acaso Jesús se queda otros 3 años después No. que resucitó? No. No. The Bible says that he was on earth for another 40 days Pero vemos que él estuvo allí por 40 días and then he ascended to heaven. y ascendió a los cielos. Okay? So we have approximately Así que tenemos aproximadamente 3 years 3 años and 40 days. y 40 días. Right? Now maybe it was 3.5. Tal Maybe vez it was 3.25. Tal vez fue 3 años y medio, 3 años y una Right. cuarta. I don't know. No sé. But I know that within 3 years, Pero sabemos que entre 3 años Jesus had brought his disciples to a place of maturity Jesús ya había traído a sus discípulos a un lugar de madurez. in order that when the Holy Spirit came upon them, En orden que el Espíritu Santo viniera sobre ellos they were mature and capable of being sent out to be y witnesses. fueron maduros para ir a ser testigos. The church, La iglesia, we are the fruit of their obedience. nosotros somos el fruto de esa obediencia. Right? We are the fruit of Jesus taking time to teach them. Nosotros somos el fruto de que Jesús haya tomado el tiempo de enseñarles. Right? We're not just making disciples because it's what Jesus said to do. No solo estamos haciendo discípulos porque Jesús lo dijo, We're making disciples because it's what Jesus did. sino porque Jesús lo hizo. Right? He didn't ask us to do anything that he himself didn't do. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no hizo. I mean, the word says that he even stepped down out of heaven. La palabra dice que Él se vino de los cielos He gave his life as a y sacrifice. dio su vida como un sacrificio. He was tempted in every way, just as we are. Fue tentado en toda manera como nosotros lo somos, Right? In order that we could be mature, obedient, holy en believers. orden para que nosotros seamos maduros, obedientes. So we're not just following blind commands. Así que no solo estamos siguiéndolos ciegamente, He came and did it first. porque Él vino a hacerlo primero. And whenever he said to Peter, "Feed my sheep," Y cuando le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas, and then he said, "Follow me," y le dice, sígueme, we've got to get that command in our hearts too. hay que poner esos mandamientos en nuestro corazón Right. también. You feed my sheep. Tú alimenta a mis You ovejas, follow me. tú sígueme. Right? That is the life we're called to. Y esa es la vida a la que somos llamados. Okay, just in my life personally. En su vida personal, In 2018, en 2018, Chris and I went to Africa. él y Chris fueron a África. On this trip, my life has changed. En este viaje su vida cambió. I'm preaching the gospel. Está predicando el evangelio, I'm healing the sick. sanando a los enfermos, I'm casting out devils sacando for the demonios first time ever. por la primera vez. I've never seen the Holy Spirit do this before. Nunca había visto el Espíritu Santo hacer esto antes. And so I'm learning, I'm new. Así que está aprendiendo, es nuevo. Chris was more experienced. Chris era más experimentado. Chris helped to teach me how to walk in that. Así que Chris le enseña a él cómo caminar en esto. Right? He led by example. Y lo siguió por ejemplo. Right? He was the one standing there saying, "Follow me and I'll show you how to be a Y fisher él of men." estaba allí,
sí, parado, sígueme y te voy a enseñar. And so for the next few years, Chris and I walked together. Y por esos años ellos caminaron juntos. And I was learning and I was maturing, Y él estaba aprendiendo, estaba madurando. right? And now I've come to a place of maturity where it's wonderful when Chris and I are together, Y ahora está en un lugar de madurez, que a pesar que es maravilloso que ellos estén juntos hoy, but now we're both capable. pero ahora ya son capables. And so if I go to Mexico and Chris goes to Así Africa, que ya él en México y él en África we cover more ground. ya cubren mucho más terreno We can multiply more rapidly, y ya se pueden multiplicar más rápidamente. right? The goal is not to bring someone into Christ and then keep them under your wing forever. Porque la meta no es traer a alguien en Cristo y ahí cargarlos en nuestras The alas, goal is to bring them up to maturity sino que traerlos a la madurez and release them. y dejarlos que vuelvan. You know, if we never release them, Si nunca los dejamos ir, that would be like parents. serían como pericos They have children, que tienen hijos, their children grow up sus hijos crecen and stay. y se quedan con ellos They never go out. y nunca salen, They never live their own life, nunca viven su vida, right? They just stay as little children. sino que se quedan como niños chiquitos. That's not what God desires. Eso no es lo que Dios desea, God desires that every one of us sino que Dios desea que todos nosotros come to maturity, vengamos a la madurez, walk in obedience, caminemos en and obediencia teach others to do the same. y les enseñemos a todos a hacer lo mismo. So simple, Muy simple. right? And we have to understand making disciples. Y tenemos que entender que si haciendo discípulos This is not done in a classroom setting, no se hace una sesión. right? Today is training, gathering tools and such, Ahorita estamos agarrando herramientas aquí, right? But this is not what discipleship looks like, pero eso no es lo que el discipulado es. okay? It's not conferences, No es una conferencia, it's not seminars, no es un seminar, it's not gatherings. no es juntarse, Discipleship happens in real life. sino que el discipulado es en la vida real. Jesus said, "Come follow me." Jesús les dijo, ven y sígueme. And then he took those men on a trip around the land of Israel, Y los tomó en un viaje en la tierra de Israel, teaching them his commands enseñándoles sus mandamientos and showing them how to live, y enseñándoles cómo vivir. right? Discipleship is not someone sitting in church on Sunday. Discipulado no es un día estar en la iglesia, It's not hosting a class, no es teniendo una clase, right? Discipleship is between two people, sino que el discipulado es a través de dos personas. right? It's not even necessarily for a group setting, No es necesario tener un grupo, right? Get together with someone. sino que estar junto con una persona, Just study the word together, estudiando la palabra juntos right? Teach them how to obey his y commands, enseñándoles cómo obedecer los mandamientos. right? God's desire is not that we start more Christian colleges. El deseo de Dios no es que crezcamos universidades cristianas. God's desire is not that we start more classes or courses or whatever you want to call them, El deseo de Él no es que tengamos muchos cursos o sesiones, right? God's desire is that each of us would take the call sino que cada uno tomemos el llamado and mature our brothers and y sisters, maduremos nuestros hermanos. right? We have to actually take responsibility Así que tenemos que tomar la responsabilidad and nurture them up into y Christ. nutrirlos en Cristo. And we do so by following Jesus' Y lo example, hacemos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. right? Whenever the disciples were with Jesus, Cuando los discípulos estaban con Jesús, there are times he sits down and teaches them. les enseña, ¿verdad? There are times whenever he has to rebuke them for their wrong mindset, Y también había tiempos en que los regaña por su forma de pensar. right? He brings correction. Les trae corrección. There are times when he encourages them. Y también hay tiempos en que los anima. There are times when he challenges them. Hay tiempos en que les pone dificultades. Times when he questions them, Y tiempos en que los cuestiona. right? In John 6, En Juan 6, literally everyone that had been following in the multitude left. literalmente toda la multitud que le seguía se fueron. And Jesus looked at his 12. He said, "Are you going to leave too?" Y les dice a sus 12, ¿me van a dejar también? But because of the time that he spent with them,
pero por el tiempo que ellos tuvieron con él, Because of the time that he invested in them, teaching them the commands of the kingdom of por heaven. el tiempo que tuvieron con él, que él estuvo invirtiendo y enseñándoles, They had a revelation tuvieron la revelación and understanding y entendimiento of who Jesus really was. de quién Jesús en verdad es. Right? And it was by walking together that this revelation came. Y esta revelación vino a través de caminar juntos con él, Because the multitude didn't have it. porque la multitud no tuvo eso con él, It was those that followed him that did. sino que los que le siguieron tuvieron So eso. they declared, where else will we go? Y ellos declararon, ¿a dónde más vamos a ir? You have the words of life. Tú tienes las palabras de vida. Right? If Jesus has the words of life, Si Jesús tiene las palabras de vida, then we need them. entonces nosotros las necesitamos. And so does literally everyone else. Y literalmente todos allá. So here's the fullness of what we're called to do. Así que esta es el firmamento de lo que necesitamos. Go out, Ir, preach the gospel, predicar el evangelio, make disciples, hacer discípulos, baptize them, bautizarlos teach them to obey his commands, y enseñarles que obedezcan los mandamientos and multiply. y multiplicarlos. Right? When we teach them to obey his commands, Cuando les enseñamos que obedezcan los mandamientos, we're teaching them this. les estamos enseñando esto. Go, Ve, preach the gospel, predica el evangelio, make disciples, haz discípulos, baptize them, bautízalos and teach them to multiply. y enséñales que se multipliquen. Right? It just multiplies and Y multiplies es and multiplies. multiplicar y multiplicar. That's what Jesus desires. Y eso es lo que Jesús desea. So in conclusion, En conclusión, right? Jesus said, Peter, do you love me? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Do you love him? ¿Usted le ama? Feed his sheep. Alimenta sus ovejas. They're already his. He's already called them. Ya son de él ya las llamó. But it's time to bring them Pero to es maturity. tiempo de traerlas a la madurez. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. All right, Father, I thank you for your heart for mature believers. Padre, te agradezco por tu corazón, por creyentes maduros. I thank you that you don't leave us as orphans. Te agradezco que no nos dejas como orfanos. I thank you don't leave us as babies. Te agradezco que no nos dejas como bebés. But your desire is that every one of us Pero be tu des- brought to maturity. Tu deseo es que cada uno de nosotros vengamos a la madurez. And I thank you that you've called us Y te agradezco que tú nos llamas to this same work, a las mismas obras to multiply, de multiplicarnos, to disciple, de disciplinar and to bring others to y maturity. de traer a otros a la madurez. I thank you, Lord, for your heart for the harvest. Te agradezco por tu corazón, por la cosecha. Help us to grab hold of that vision, Ayúdanos a tomar esa visión, not just to see it, but to run with it. no solo de verla, pero de correrla. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.